අයිබෝවන් ඔබට සුබ දවසක්. මේ පෙනෙන්නේ දෙස් විදෙස් අපේ හළු එහෙලියන් එක්ව දවස් 10ක් වගේ ඊටාම කෙටි කාලයකින් සකස් කළ අපේ ගණදෙවි මැදුර. මේ ගණදෙවි මැදුර වැඩ ඉන්නේ අපේ අලුත්ම ඒකදන්ත ගණදෙවිතුමා. මේ ගණදෙවිතුමාට අපි නිරන්තරයෙන් 108 නාම පූජාව සිදු කරනවා. මෙතනට යන එන අයට ඊටමත් හොඳ ප්‍රතිඵල ඊටාම ඉක්මනින් ලබා දෙන තැනක් බවට අපේ ගණදෙවි මැදුර පත් වෙලා තියෙනවා. විශේෂ මංගල්‍ය 16කින් විතර පස්සේ නේත්‍රා මංගල්‍යකින් පසු අපි අපේ ගණදෙවියන්ව වඩම්මලා මේ විදිහට නිරන්තරයෙන් පූජා තියද්දී ගණදෙවියන්ගේ බලවත්භාවය තව තවත් වැඩි වෙනවා. මේ බලවත්භාවය වැඩි කරන්න අපි භාවිතා කරන්නේ ගණදෙවියන් වැඩියෙන් ආස කරන ගණදෙවියන්ගේ නාම 108 පූජාව. මේ පූජාව ඔබට ශ්‍රවණය කරන්න පුළුවන්, ගායනා කරන්න පුළුවන්. ඔබේ නිවසේ ගණදෙවියන් ඉදිරියේදී ඔබට මේ පූජාව කරන්න පුළුවන්. දින 21ක් මේ විදිහට ඔබ පූජාව කරොත් ඔබේ බලාපොරොත්තු ඉතාමත් ඉක්මනින් ඉටු වෙනවා වගේම ඔබට සතුට සැනසීම වාසනාව උදා වෙනවා. අපි බලමු ඒ ගණදෙවි පූජාව කොහොමද කරන්න කියලා. गणेश अष्टोत्तर शतनामावली ओम गजाननाय नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम विनायकाय नमः ओम द्वैमातुराय नमः ओम द्विमुखाय नमः ओम प्रमुखाय नमः ओम सुमुखाय नमः ओम कृतिने नमः ओम सुप्रदीपाय नमः ओम सुखनिधये नमः ओम सुराध्यक्षाय नमः ओम सुरारिघ्नाय नमः ओम महागणपतये नमः ओम मान्याय नमः ओम महाकालाय नमः ओम महाबलाय नमः ओम हेरंबाय नमः ओम लंबजठराय नमः ओम ह्रस्वग्रीवाय नमः ओम महोदराय नमः ओम मदोत्कटाय नमः ओम महावीराय नमः ओम मंत्रिणे नमः ओम मंगलस्वराय नमः ओम प्रमदाय नमः ओम प्रथमाय नमः ओम प्राज्ञाय नमः ओम विघ्नकर्त्रे नमः ओम विघ्नहर्त्रे नमः ओम विश्वनेत्रे नमः ओम विराट्पतये नमः ओम श्रीपतये नमः ओम वाक्पतये नमः ओम शृंगारिणे नमः ओम आश्रितवत्सलाय नमः ओम शिवप्रियाय नमः ओम शीघ्रकारिणे नमः ओम शाश्वताय नमः ओम बलाय नमः ओम बलोत्तीताय नमः ओम भवात्मजाय नमः ओम पुराणपुरुषाय नमः ओम पूष्णे नमः ओम पुष्करोत्क्षिप्तवारिणे नमः ओम अग्रगण्याय नमः ओम अग्रपूज्याय नमः ओम अग्रगामिने नमः ओम मंत्रकृते नमः ओम चामीकरप्रभाय नमः ओम सर्वाय नमः ओम सर्वोपास्याय नमः ओम सर्वकर्त्रे नमः ओम सर्वनेत्रे नमः ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ओम सर्वसिद्धये नमः ओम पंचहस्ताय नमः ओम पार्वतीनंदनाय नमः ओम प्रभवे नमः ओम कुमारगुरवे नमः ओम अक्षोभ्याय नमः ओम कुंजरासुरभंजनाय नमः
ॐ प्रमोदाय नमः। ॐ मोदकप्रियाय नमः। ॐ कान्तिमते नमः। ॐ द्रुतिमते नमः। ॐ कामिने नमः। ॐ कपित्तवनप्रियाय नमः। ॐ ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ब्रह्मरूपिणे नमः। ॐ ब्रह्मविद्यादिदानभुवे नमः। ॐ जिष्णवे नमः। ॐ विष्णुप्रियाय नमः। ॐ भक्तजीविताय नमः। ॐ जितमन्मधाय नमः। ॐ ऐश्वर्यकारणाय नमः। ॐ ज्यायसे नमः। ॐ यक्षकिन्नरसेविताय नमः। ॐ गङ्गासुताय नमः। ॐ गणाधीशाय नमः। ॐ गम्भीरनिनदाय नमः। ॐ वटवे नमः। ॐ अभीष्टवरदाय नमः। ॐ ज्योतिषे नमः। ॐ भक्तनिधये नमः। ॐ भावगम्याय नमः। ॐ मङ्गलप्रदाय नमः। ॐ अव्यक्ताय नमः। ॐ अप्राकृतपराक्रमाय नमः। ॐ सत्यधर्मिणे नमः। ॐ सखये नमः। ॐ सरसाम्बुनिधये नमः। ॐ महेशाय नमः। ॐ दिव्यांगाय नमः। ॐ मणिकिङ्किणिमेखालाय नमः। ॐ समस्तदेवतामूर्तये नमः। ॐ सहिष्णवे नमः। ॐ सततोत्थिताय नमः। ॐ विघातकारिणे नमः। ॐ विश्वद्गुरुषे नमः। ॐ विश्वरक्षाकृते नमः। ॐ कल्याणगुरवे नमः। ॐ उन्मत्तवेषाय नमः। ॐ अपराजिते नमः। ॐ समस्तजगदाधाराय नमः। ॐ सर्वैश्वर्यप्रदाय नमः। ॐ आक्रान्तचिदचित्प्रभवे नमः। ॐ श्रीविघ्नेश्वराय नमः। इति श्रीगणेश अष्टोत्तरशतनामावली